Revela ng mga miyembro del Zamboanga Media, el Jefe del Talusan Municipal Police Station, Inspector Danilo Cayon, con el ransom demand que tapidia según el mga kidnappers del dos cautivo maestro como kanda Reynadit Bagonok Silvano, 34 el edad, y Razel Bagonok, 22 años el edad. Ambos na designaw na Mualbual Elementary School na Talusan, Zamboanga, Sibugay Province. Taroga si Inspector Cayon kay puede producir al familia Bagonok con el millón de peso en cambio na librada con el dos maestro. Presentalmente está pasigun na mano del Grupo Abu Sayyaf na provincia del Sulu el dos cautivo maestro y puede lang daw biran na di la familia si puede producir con el 1 millón de pesos como ransom money. Report del Pueblo. Kuan na, matagal na yun sa Hulu. Positive na kasi merong yung anti-kidnapping group, yung AKG. Sila ang nagmumonitor lahat ng mga movements ng mga kidnap victims kung saan na dinala. So positive na yung statement na yun, yung confirmation na yun na nandoon na talaga sa Hulu yung dalawang kidnap victim galing sa AKG, sa anti-kidnapping. Con el dos cautivo maestro y abductal magasuspechao del pasado mes de marzo, mientras en camino na escuela de Mualbual na munisipyo de Talusan na Sibugay. Report del Pueblo. Mga